Yɛda Onyame Twerɛduampɔn ase. Onyame a ɔsoro yɛ n'agua na asase yɛ ne nan so ntiasoɔ no. Yɛda saa Nyankopɔn yi ase sɛ wanhwɛ yɛn mfomsoɔ so ne yɛn di. Na ɔgye yɛn aba pa de abɛduru nnɛ. Wanhwɛ yɛn mfomsoɔ so ne yɛn di. Na mpo no wangya yɛn amma yɛn atamfo a, yɛka sɛ Awurade yɛda wo ase. Amen. Ɛnnɛ nso yɛda foforɔ Onyankopɔn de akyɛ me ne mmienu. Nti yɛbɛsua adeɛ wɔ twerɛ nim sɛnea daa yɛyɛ no no. Menim sɛ moafa me paa, me nso mafa obiara. Amen. Yɛda Yesu ase. Na ɛnnɛ mepɛ sɛ anaa m'atifi asɛm anaa me topic a ɛda m'asɛm no so ne sɛ, who do you love? Hwan na wodɔ no? Amen. Hwan na wodɔ no? Amen. Yɛka ɔdɔ a obiara nim sɛ ɔdɔ deɛ medɔ me maame, medɔ wei ampa. Nyinaa yɛ ɔdɔ. Amen. By nnɛ deɛ, ɛnyɛ saa ɔdɔ no ho asɛm. Ɛyere anaa ekunu anaa ɛba ho dɔ na me ne wo bɛka ho asɛm, na mmom me ne wo bɛka Nyankopɔn ho dɔ ne wiase dɔ ho asɛm. Amen. Na yɛhu sɛ yɛdɔ Nyankopɔn anaasɛ yɛdɔ wiase. Amen. Ɛhe na yɛn mmienu yɛgyina, me ne wo mmienu, ɛhefa na yɛbɛgyina ɛda no. Nti yɛbɛdɔ Nyankopɔn anaasɛ yɛbɛdɔ wiase. Amen. Nti hwan na wodɔ no? Who do you love? Amen. Mepakyɛw yɛnhwɛ yɛakenka asɛm no wɔ Yohane nwoma a ɛdi kan no. Eti a ɛyɛ 2 ne mu a ɛyɛ 15 no. Amen. Yohane nwoma a ɛdi kan. Eti a ɛyɛ 2 ne mu a ɛyɛ 15 no. Amen. Atifi asɛm no ɔse, wiase dɔ ne Onyankopɔn dɔ. Amen. Wiase dɔ ne Nyankopɔn dɔ. Nti mebusa yɛn sɛ, yɛn mmienu, me ne wo mmienu, yɛdɔ Onyankopɔn anaasɛ yɛdɔ wiase? Ɔse wiase dɔ ne Nyankopɔn dɔ. Amen. Ɔse monnnɔ wiase anaa nneɛma a ɛwɔ wiase. Amen. Ɔse yɛnnɔ wiase anaa nneɛma a ɛyɛ dɛn? Ɛwɔ wiase. Wiase. Yɛamfa hwee amma wiase, yɛmfa hwee so ntumi nkɔ. Nso ɛnnɛ nnipa yɛfom agyapadeɛ wɔ asase so. Yɛpere agyapadeɛ wɔ asase so. Nneɛma a ɛmfa yɛn nkɔsi baabi pa na yɛpere hwehwɛ. Nti obi bɔ nnwom ɔse nti onua pa wadidi amee na ɔkra so ɛkɔm de no. Yɛdidi amee na yɛkra so ɛkɔm de no. Nti ɔse ma yɛndɔ wiase anaa nneɛma a ɛwɔ wiase. Amen. Ɔse sɛ obi dɔ wiase a Agya ne dɔ ɛni ne mu. Sɛ obi dɔ wiase a na Nyankopɔn dɔ ɛyɛ dɛn? Ɛni ne mu. Amen. Ma yɛndɔ wiase anaasɛ nneɛma a ɛyɛ dɛn? Ɛwɔ wiase. Amen. Ɔse sɛ obi dɔ wiase a Agya ne dɔ ni ne mu. Amen. Yɛse yɛhu Kristo. Yɛse yɛafa Yesu sɛ yɛkra ne yɛagye nkwa. Nnipa yɛsua akyerɛ nnipa a yɛdi so, na mmom yɛsua akyerɛ Nyankopɔn de a yɛnni so. Siane sɛ wiase mu nneɛma no yɛ yɛn dɛ. Twerɛ no mu ama yɛte ase ɔse yɛnnua ne mmerantebere mu dɛn? Akɔnnɔ. Wiase mu a yɛte. Amen. Nneɛma bebree na ɛyɛ dɛn? Ɛrekɔ so wɔ mpakyɛ momfa nkyɛ me. Ɔse nneɛma bebree na ɛyɛ dɛn? Ɛrekɔ so. Ɔse ma yɛndɔ wiase anaa nneɛma ɛyɛ dɛn? Ɛwɔ wiase. Sɛ obi dɔ wiase a na Agya ne dɔ yɛ dɛn? Ɛni ne mu. Amen. Sɛ obi dɔ wiase a na Agya ne dɔ ne ni ne mu. Sɛsɛ nneɛma a yɛpɛ ne yɛyɛ ɛsiane sɛ Nyankopɔn sɛ ɔde obiara pɛ ama no ampa. Nyankopɔn Agya me ne wo mmienu nyinaa yɛpɛ ama yɛn. Nti yɛbɛtumi abɔ yɛn abrabɔ sɛnea yɛpɛ. Na yɛnka nhu sɛ Nyankopɔn bɛyɛ dɛn? Ɔbɛba abɛbu nnipa nyinaa yɛ dɛn? Yɛatɛn. Ɔbɛba abɛbu yɛatɛn. Amen. Ɔse ma yɛndɔ wiase anaa nneɛma a ɛyɛ dɛn? Ɛwɔ wiase. Sɛ obi dɔ wiase na Agya ne dɔ ne ne mu, na Nyankopɔn dɔ ne ne mu. Amen. Yɛse yɛdɔ Nyankopɔn.
Enso abrabo a yetim no kyerɛ sɛ yɛn do Nyankopɔn. Yesu ne yɛ ban kyerɛ sɛ yɛn do Nyankopɔn. Sisi obi do wiase na agya ne dɔ ne ne mu. Nti so yɛ do Nyankopɔn ana? Nti yɛ do Nyankopɔn na abrabo a yɛbɔ ani. Nti saa abrabo we yɛde fata Kristo ana? Saa abrabo we ɛfata sɛ agyidifo yɛbɔ ana? Ɛsiane sɛ disco bi a obi a ohu Nyankopɔn efiri hɔ ba no. Nea ɔno deɛ wagye ne ho atom sɛ ɔno deɛ ɔyɛ wiaseni. Ɔno deɛ onim Kristo no. Baabi a ɔkɔɔeɛ a ofiri hɔ ba no hɔ na ɔyɛ dɛ ohyia yɛn. Amen. Baabi a ofiri a ɔkɔ no, ɛhɔ na ɔba a ɔyɛ dɛ ohyia yɛn. Amen. Ɛhɔ na ɔyɛ dɛ ohyia yɛn. Nti yɛdɔ Nyankopɔn. Ɔsɛ momma nyaatwom mfra wo dɔ mu. Ɛnso nnɛ yɛma nyaatwom afra Nyankopɔn dɔ mu. Botwomodwo asade no yɛyɛ ase yɛnyɛ. Yɛde yɛn nan baako asi Nyame fie. Ɛna baako nso si abosomfie. Baako si wiase, baako si Nyame fie. Patro yɛmfa wei ɛho Kristo animuonyam. Ɔsɛ sɛ obi dɔ wiase a na agya ne dɔ nyɛ den ɛne ne mu. Amen. Patro yɛtɔ so ɔsɛ na adeɛ a ɛwɔ wiase nyinaa, nneɛma a ɛwɔ wiase nyinaa. Nneɛma a ɛwɔ wiase nyinaa. Amen. Ɔsɛ nneɛma a ɛwɔ wiase nyinaa. Honam akɔnnɔ ne aniwa akɔnnɔ ne asetena mu ahohoahoa. Amen. Honam akɔnnɔ bɛn na yɛdi akyire. Yɛsɛ yɛn deɛ yɛhu Kristo. Yɛn deɛ yɛasakyera yɛn adwene. Yɛne Kristo bɛnante. Yɛbɛbrɛ yɛn ho ase ama Kristo. Amen. Akɔnnɔ bɛn na nnɛ Akristofo yɛdi akyire. Yɛsɛ yɛhu Kristo. Ɔsɛ wiase mu nneɛma nyinaa. Ɔsɛ wiase, adeɛ a ɛwɔ wiase nyinaa. Aniwa akɔnnɔ, honam akɔnnɔ, ne asetena mu ahohoahoa, ɛne nipa dwɛ, ahantan ne kyerɛ sɛ yɛmpɛ sɛ yɛbɛbrɛ ho mpo ase. Ɛsiane sɛ yɛde yɛn ho, sɛ Nyankopɔn koraa sɛ ogya obi apa ama ampa. Obi ntumi mfa so sɛ maame anaa bra sakyera w'adwene. Obi nka nkyerɛ sɛ bɔ w'abrabɔ sɛ Okristoni. Wobɛtumi abɔ w'abrabɔ sɛ nea wopɛ biara, na mmom sɛ ɛbɛyɛ a Kristo ba a yɛn ayera ba nti ɛna da biara. Amen. Yɛpɛ sɛ yɛne wo kyɛ Nyame asɛm. Amen. Akɔnnɔ bɛn na nnɛ Kristofo yɛdi akyire. Ɔsɛ honam akɔnnɔ, adwamammɔ, akayɔ, kunsu, mpaapaemu. Ɛno na nnɛ Kristofo yɛdi akyire. Aniwa akɔnnɔ. Amen. Nneɛma a ɛho nhia mfata na nnɛ Kristofo yɛdi akyire. Yɛde yɛsɛ yɛhu Kristo. Amen. Yɛde yɛasakyera yɛn adwene. Yɛsɛ yɛne ne bɛnante. Awurade, mefa wo sɛ me wura ne m'agye nkwa. Me ne wo bɛnante me nkwa na nyinaa nti Awurade boa me. Na yɛama yɛn nsa so akyerɛ Nyankopɔn sɛ Awurade yɛasakyera yɛn adwene. Ɛnso yɛwie a, yɛanammɔtuo no sɛn na ɛteɛ? Yɛabrabɔ no sɛn na ɛteɛ? Amen. Honam akɔnnɔ. Yɛtumi ne obi yi aka. Wodeɛ nka woyɛ nsuo koraa mentɔ nsa bi nnom da. Amen. Ɔsɛ wiase mu nneɛma nyinaa, honam akɔnnɔ ne aniwa akɔnnɔ. Nnɛ yɛtumi hyehyɛ nails. Bɛyɛ sei na yɛba na yɛyɛ yɛn nsa sei. Adeɛ tɔ koraa yɛntumi mfa. Aniwa akɔnnɔ. Nti ɔsɛ yɛnnwane mmerantebere mu dɛn akɔnnɔ. Sɛnea Bible no kyerɛ yɛn no. Amen. Ɛdeɛn na yɛyɛ. Nti so yɛdɔ wiase anaasɛ yɛdɔ Nyankopɔn. Yɛsɛ yɛne yɛasakyera yɛn adwene. Yɛne Kristo bɛnante. Ɛnso so yɛmmu sɛ yɛn ho sɛ Nyankopɔn no. Yɛmmu sɛ yɛn ho sɛ yɛdɔ Nyankopɔn anaasɛ yɛdɔ wiase.
Maame se ye pese ye dimu se Kristoni ye ndre se Kristoni. Ye nneoma se akristofo. Ma ye mfa ye ho nkofore wiase nneoma. Kristoni ahye wiase ni ahye nails na tintin bese na Kristoni so ahye bese se. Enti no ye so nyame ana se ye onyame afa ana se obonsam afa na ye wiase afa. Amen. Ehe na ye wo. Abrabo na ye bono. Enti mebusa se ye do Nyankopon ana se ye do wiase. Maame, me nua be ma otie me. Se ye do wiase a moma ye yi wiase. Se ye do Nyankopon a ye yi Nyankopon. Maame ye mfa ni mienu enji afra, ma ye nka ni mienu ni na de emom. Ye kwa asori ba be sa be ye bone. Ye kwa asori eba be di konkonsa. Ye kwa asori ba ebe hye mini. Sisi ebe enwunu ye enwunu, si ebe hye so ye hye na boto bojo die, onu redo be fe yen afa nanum. Amen. Ti maame si epe wiase a ye yi wiase. Si epe Nyankopon so ye yi Nyankopon. Esanse wo de ye pa ama ye. Wase me di owuo ne nkwan si wani so. Nti maame ye yi baako. Senka ebe yi Ewurade ne eja wiase ho a, nka nhyira ebe ye ndia. Nka nkunimdie ebe ye ndia. Amen. Ase pache to so say amen. Ase ase na pacho mi to so say na ne ewo wiase nyina honam akono ne eniwa akono ne asetem ahunhoho a emfiri eja no. Amen. Ase emfiri eja no eniwa akono kunsun papamu akajo papamu ni tan ahantan dwe. Amen. Ose yende emfiri eja no. Amen. Ose sane oma we eniwa akono edwamambo ne sane oma ni nyina ose eniwa akono honam akono asetem ahunhoho ose emfiri eja no emfiri Nyankopon efiri wiase. Amen. Ose yende efiri wiase. Ase nemum eden efiri wiase. Na wiase ni nakono otwem. Ase wiase ni nakono otwem o. Wiase ni nakono otwem. Mame, Nyankopon asem die entwem o. Ase wiase ni nakono yede etwem. Wiase ni nakono. Mame, emre bi ba ne ye pre a ye kum ye nua. Ye nneoma bone dia pe no. Mame ye beja ho. Se yempo a ye nipa nim se ye bu baby se senia na ntwedua anka ni dua na anka na podua no sanso na anka konfonsem dia ene sanso na asasi ewura nti ma ye nsesa wiase mu nneoma moyebo nneoma na yemfa nkohwe se sadia owura no so de asase ne ye ne dia no so oba. Amen. Oba me abebu na ade abebu nkonta kire. Yesi senia na ntwedua anka ni dua anka na podua no sanso enka konfonsem dia ene na asase so yeti so de ewura no so ba nti won de wose wode ye pa ma yeyo se ebedo na ayendo no se ebedo wiase so ayendo wiase. Amen. Na ma ye mfa sa mienu yi nka mom na eba sa obeyi ye na na esi ni fie na kade esi abonten ho ma me sada na he ne ebeko ehe ne ebefa. Amen. Ose wiase ne nakono otwem. Wiase ne nakono yede etwem akọ. Amen. Ose na ne oye ade a Onyankopon pe no tena hoda. Ne oye ade Nyankopon pe no oye de otena hoda. Maame nti ye pese ye tena hoda. Nti ye pese ye nya nkwa na pese nya da nkwa. Ose ne oye Onyankopon apede ne de oye de otena hoda. Amen. Ose wiase ne nakono otwem maame. Enua hodo eba na betwem akọ. Nesa hodo ye hye na betwem. Ejapade a ye prehwe no maame ebe sei.
ɔse wiase ne nakɔno twam etwam o amen ɔse na ne ɔyɛ nea onyankopɔ pɛ ne deɛ onyankopɔ pɛ no ɔtena hɔ daa te sɛ yɛpɛ sɛ yɛtena hɔ daa deɛ a maame yɛmpa yɛkyi yɛmpa yɛn ho akyi ma wiase ne yɛnduro nyankopɔn ne yɛndi nyankopɔn asɛ so sɛ modɔ me a mundi m'ahyɛdeɛ so nti yɛdi nyankopɔn ahyɛdeɛ so asɛ kristofoɔ asɛ agyidifoɔ yɛdi nyankopɔn ahyɛdeɛ so ana sɛ modɔ me a mundi m'ahyɛdeɛ so yɛdɔ yɛ president nti ɔhyɛ mmara ba a yɛdi so yɛdɔ yɛahemfo ɔmo hyɛ mmara yɛdi so yɛdɔ yɛ kunu yɛ yelenom nti ɔmo hyɛ mmara yɛdi so yɛdɔ yɛ mma mo nti deɛ ɔmmɛka no yɛyɛ ma ɔmo ɛne no mebusa sɛ yɛdɔ nyankopɔn ɔse yɛdɔ no a yɛni n'ahyɛdeɛ so nti yɛdi nyankopɔn ahyɛdeɛ so anaasɛ yɛdi wiase ahyɛdeɛ so sɛ yɛtumi brɛ yɛn ho ase ma wiase ahemfo a nyankopɔn bɔɔ ne wiase na ɔde ɔmo sisii so dɛn ahene ɔde ɔmo sisii so sɛ ahemfo sɛ president amen ɔmo kasa a yɛtie wɔn na nyankopɔn kasa kyerɛ deɛ yɛntie no sɛn sɛ nyankopɔn yɛmfa yɛn ne hu no nti yɛyɛ nea yɛpɛ maame sɛ asanteman a ɛda hɔ nyinaa hyɛ nipa baako nsa ne yɛka sɛ asanteman obi tumi de ne nsa si ne bu ka sɛ asanteman yɛ me dea nkraman yɛ me dea bunu ahafo man yɛ me dea central region man yɛ me dea western region yɛ me dea deɛ a ɛnea mepɛ sɛ menkyerɛw sɛ saa nneɛma nyinaa a yɛwɔ ɔmo sɛ yɛ ɔmo dea no yɛwɔ owura baako pa a ɛyɛ ne dea ɔne Awurade wɔne Jesus Christ na ɔso wɔɔba so nipa tumi de nsa si yɛn bo ɛkasa sɛ aha nyinaa yɛ me dea maame ɛde Kristo nso sɛ yɛnka nkyerɛw sɛ wɔɔba ɛsiane sɛ asase yɛ dɛ ɛyɛ ne dea ɔse asase ne wɔn a ɛne mu ade dodoɔ nyinaa asase o ɛne soa ade dodoɔ nyinaa yɛ Awurade dea amen wanka amen anyɛ ɔde ɔse wiase ne mu ade dodoɔ nyinaa yɛ Awurade dea maame nti ɛgye na yɛpere na wɔ wiase amen ɔse wiase ne nakɔno twam akɔ na nea ɔyɛ adeɛ Awurade pɛ no ɛtena hɔ daa amen pakyɛ yɛhwɛ asɛm bi wɔ Matthew nwoma no yɛde asɛm no bɛba wie sisi nkyɛ meda ase baako no me papa na ɛgya ɔyɛ na ɛkateɛ nti momfa nkyɛ me nti yɛhwɛ asɛm bi wɔ Matthew nwoma no eti a ɛyɛ 24 Matthew 24 verse 35 no amen ɔse ɔsoro ne asase betwam akɔ amen Matthew nwoma no eti a ɛyɛ 24 ne yimu ɛyɛ 35 no ɔse ɔsoro ne asase betwam akɔ na me nsɛm deɛ ɛrentwam da amen ɔse ɔsoro ne asase betwam o ɔse yɛtwam akɔ sɛnea Bible na meate sɛ ɔse ɔsoro ne asase betwam amen na m'asɛm deɛ ɛntwam da ɔne Nyankopɔn asɛm deɛ nti sɛ yɛbɛma Nyankopɔn asɛm atena yɛn mu a na yɛahwehwɛ Nyamesom pa akyira kwan a ɛno na ɛde mfasoɔ nkɔsoɔ bɛbrɛ yɛ abrabɔ ɛna ɛbɛma yɛnya daa nkwa amen ɛna ɛbɛma yɛnya daa nkwa ɔse ɔsoro ne asase twam akɔ maame sɛ ɛtwam a na kyerɛ sɛ mansions a yɛsisie ɛdan akɛseɛ cars ahodoɔ emu edin akɛseɛ ne nyinaa bɛsɛe ne nyinaa bɛyera ɔse wiase ɔsoro ɛyɛ de ɛtwam akɔ na m'asɛm deɛ ɛbɛtena hɔ daa nti yɛma Nyankopɔn asɛm ntena yɛn mu ɛno ne adeɛ a yɛde nkwagyeɛ bɛbrɛ yɛn kra nso ɛnɛ no yɛpɛ wiase agyapadeɛ maame wiase agyapadeɛ mfa yɛn nkɔ hwee ɛmfa yɛn nkɔsi hwee na sɛ yɛpɛ nkwagyeɛ ama yɛ kra deɛ a ɛne yɛn starting yɛn do Nyankopɔn ne yɛni Nyankopɔn ahyɛdeɛ so amen ɔse ɔsoro ne asase twam akɔ na me nsɛm deɛ ɛrentwam da Nyame asɛm ntwam da amen ɛbɛtena hɔ daa Nyame ɔnhyira wo paa pakyɛ nhwɛ yɛ last verse na yɛmfa yɛ asɛm no mmra wie amen ɔse ɔsoro twam o ɔsoro ne asase betwam
Nti maame edan no a ye sisie no nneɛma a ye prehwehwɛ no yɛnka asɛm ensi dan ampa ɛwɔ sɛ woda na mmom si ebesia ma kyese obi ho kora kye bebi obi di ne ti beto kora wonya nso ye di yesisi machines yesisi abronsan ne yeye ne mma yetiti mu maame sɛ dan yesi ni kakraka mpo a mpa no mpo ahe ne yɛda so tia bi ne yɛda so yɛma yɛni emra yɛn ho so na yɛhwehwɛ nyame so mpa kyerɛ kwan amen ɔsɛ ɔso ne asase yɛ de etwam akɔ no nyankopɔn asɛm de ntwam da yɛnkɔ fɛ second Peter nwoma a ɛtɔ so mienu no amen pa kyerɛ de asɛm bɛba wie sisi Peter nwoma a ɛtɔ so mienu ne mu a ɛyɛ miɛnsa sorry Peter nwoma a ɛtɔ so mienu no eti ɛyɛ miɛnsa ne mu a ɛdu miɛnsa no amen fɛ second Peter chapter 3 verse 13 11 yeah because yes I very kopa but unya bra no why then waka ni na nti second Peter chapter 3 verse 11 no amen but hwehwɛ de enso ka che first Peter ayasemo first Peter minim de wade aye me mfa nche me minim de first Peter wade aye me second Peter chapter 3 verse 11 no amen ɔse enti sɛ yenum nyina bɛsɛe a amen sɛnea yɛ prehwehwɛ wɔ wiase nyina bɛsɛe a sɛnea second Peter yɛ ka kyerɛ no Peter nwoma a ɛtɔ so mienu no eti ɛyɛ miɛnsa ne mu a ɛdu baako no ɔse enti sɛ yenum nyina bɛsɛe a maame agyapade a yɛ prehwehwɛ cars ahodoɔ ahunyade a yɛ pɛ no wɔ asase so ɔse enti sɛ yenum nyina bɛsɛe a enipa bɛn na wɔsɛ yɛyɛ sɛ nneɛma a yɛprehwehwɛ nyinaa bɛhwere yɛn a sɛ ɛbɛsɛe a ɛde enipa bɛn na wɔsɛ menu mienu yɛyɛ amen ɔse enipa bɛn na wɔsɛ yɛyɛ enipa bɛn na ɛsɛ sɛ moyɛ wɔ abrabɔ kronkron ne onyameso mpa mu amen last verse na ɛm de pa ɔse enti sɛ yenum nyinaa bɛsɛe a sɛ wiemu nyinaa bɛsɛe a agyapade a yɛprehwehwɛ yeku yenua ɛfa na agyapade no yɛde yɛn mma kɔgye sikaduro no yekum yɛ yere ne yɛn mma no yekunum no yɛfom agyapade no ɔse sɛ enti sɛ wiemu nyinaa bɛsɛe a mmerɛ bi bɛba a wie nyinaa yɛmfa nkɔhwe baabi ade a sɛ ɛmma ɛso mma mfa so ma yɛn de a ɔse enipa bɛn na ɛsɛ sɛ moyɛ abrabɔ kronkron ne nyameso mpa mu amen nipa bɛn na wɔsɛ yɛyɛ sɛ saa nneɛma wɔ nyinaa bɛsɛe de a ɔse ɛnea wɔsɛ yɛbɔ abrabɔ kronkron amen ɛne nyameso mpa sɛ wiase gyapadeɛ ɛbɛfiri yɛn nsa ɛmfa nhyira ne nkunimdie ɛmmerɛ yɛn de a ɔse enti sɛ yɛn nyinaa bɛsɛe a saa nneɛma a yɛpɛ mansions abronsan ɛtoa so 35 40 100 1000 po a ɔse ɛbɛsɛe amen bible sɛ ɛbɛsɛe nti sɛ saa nneɛma wɔ nyinaa bɛsɛe de a ɔse nipa bɛn na ɔse yɛyɛ amen ɔse yɛyɛ abrabɔ kronkron yɛbɔ abrabɔ kronkron amen ɛne nyameso mpa amen saa sɛ yɛyɛ saa de a nyankopɔn so onyi n'ani nyɛ dɛ ɛnhita yɛn da nea ayɛ din wɔ abrabɔ no mu no ɔne nyankopɔn bɛma ne nsa so ama no ayɛ din sɛ da na ɔkasa ma ɛpo asɔkye yɛ din deɛ a ɔhaw ne amanneɛ no a yɛnam mu no sɛ yɛbɛbrɛ yɛ so ase ama nyankopɔn a ɔbɛkasa wɔ abrabɔ no mu na nea ato kyema no nea asɛe no ɔne nyankopɔn bɛyɛ ne yie na ahyɛ ɔno Kristo din dɛ animuonyam nyankopɔn ɔnhyira wo nyankopɔn ɔnommoa wo ɔnyi mfiri adom nkɔ adom mu ɔma nea wakoma ɛprehwehwɛ mmerɛ mu sɛ ɔyɛ aso na wotie n'asɛm mɛhyɛ waa ne sɛ mepaakyɛw ana wayɛ dɛ wahyɛ video no nso ayɛ dɛn ama yɛn amen medin ne Charity Mensah mekɔ the Apostles Continuation Church International nyame ɔnka ho adom ne nti amen bye bye